بی بیٹر کہ آپ سبسکرائب کر لیں، اس کا بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی اگر امپورٹنٹ اپڈیٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس کا آٹومیٹکلی نوٹیفیکیشن آ جائے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ امید ہے تمام احباب بخیر وعافیت ہوں گے۔ میں نے کل اپنے اسی یوٹیوب چینل پہ پارٹ 1 جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے پارٹ 2، اور ونس اگین کہنا چاہوں گا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے ٹوٹل کتنے پارٹس ہوں گے، چونکہ 2 سال کی باتیں ہیں اور 2 سال کی باتیں 2 سیکنڈ 2 منٹ میں کبھی بھی شیئر نہیں ہو سکتی ہیں یہ ان کے لیے کہ جو انٹرسٹڈ ہے، سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ حقائق ہیں کیا، اور جن کے پاس وقت ہی نہیں ہے صبح سے لے کے رات تک 15,000 میسیجز تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو ممکن ہے ان کے کام کی بات ہو اس کو انہوں نے نہیں سننا ہے، اور دوسروں کو بھی کہنا ہے یار اس میں کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ ایجنڈا کچھ اور ہے، پرائورٹیز کی بات ہوتی ہے۔ یہ میری تمام ویڈیو سیریز جو میں اب پارٹس کی صورت میں جو شیئر کر رہا ہوں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو پریشان حال ہے، جو مشکل میں ہیں، جو حقائق جاننا چاہتے ہیں، جو مسائل کا حل جاننا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اب آگے کیا ہونا ہے، کیا ایسا کرے کہ ان لاکھوں خاندانوں کو اکاموڈیٹ کیا جا سکے۔ میں آج کی اپنی گفتگو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ فرسٹ آف آل تو آج ڈیفرنٹ گروپس میں جس طریقے سے میڈم اسما کے کچھ میسیجز وغیرہ شیئر ہوئے، کچھ اس کے ریبٹل میں کچھ باتیں ہوئیں جو لوگوں نے مختلف رسپانس دیا۔ میں پہلی بات تو یہ کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک تعلق ہے کہ جی میڈم اسما نے پیسے لیے سیف الرحمان نیازی سے یا نیازی صاحب کی پہلی فیملی سے یا توصیف عامر صاحب سے، میں اس پہ کسی بھی قسم کا کوئی کامنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ یاد کر لیں کہ کیا مدنی صاحب کے ثبوت میں نے دیے تھے، ٹھیک ہے، تو اگر کچھ ایسا ہوا تو ثبوت سامنے آ جائیں گے، نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ایک خوش آئند بات جو میں میڈم اسما کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جیسا کہ انہوں نے اپنے میسج میں کہا کہ میں بزی تھی، میں کورس میں جا رہی تھی، میں سپریم کورٹ گئی، اور پھر انہوں نے ایک اسپیسیمن بھی دیا کہ جی آپ اس طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ لیٹر لکھیں، اور پھر انہوں نے شاید زرینہ خان کے پرسنل نمبر جو ہے وہ شاید شیئر کیا ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، کہ ان سے لوگ رابطہ کریں۔ تو اب پہلی بات میں اس چیز کو ہائیلی اپریشیٹ کروں گا کہ چلے کسی نے تو ریفرنس میں نامزد 6 کے 6 لوگوں کا نام تو لیا، چاہے اس کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو، اتنی ہمت تو پیدا کی نا۔ اور میں 6 کا رونا کیوں رو رہا ہوں جب میں نے ود ایویڈنس بات کی کہ ان 6 کے پاس کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے، اور ان خاندانوں کو کس طریقے سے بڑی آسانی کے ساتھ اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، تو پھر انشاءاللہ احباب کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ اب جو کانے ہیں وہ ڈیفینیٹلی جنہوں نے ان سے پیسے لیے ہوئے ہیں، جنہوں نے ان سے وکلا ہائر کروائے، اور بھی ایک لمبی داستان ہے، تو کہ بھی گیم کس طریقے سے چلانی ہے، چونکہ وہ بھی نادان دوست ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں لگی، انہوں نے یہ سمجھا یہ شاید ہمارے ویل وشر ہیں اور سیف الرحمان نیازی کے خلاف پتہ نہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کر دینا ہے، جبکہ پیچھے سے سارے ایک ہی پیج پہ تھے۔ اینی ہو، تو میں صرف اس طرف آنا چاہوں گا کہ جو میں نے سنا کہ وہ سپریم کورٹ گئی، میرے پاس ایک اطلاع یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں کوئی شاید 2 لوگ گئے، 3 لوگ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گئے، لیکن دونوں عدالتوں کے رجسٹرار صاحبان نے ان کی جو اپلیکیشنز تھیں ان کو ناقابل سماعت قرار دے کے واپس کر دیا۔ جو بات ہوتی ہے نا شکوک و شبہات کی، میں ویری فرینکلی آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ہائی کورٹ کا وکیل کتنے کروڑوں میں ہائر ہوتا ہے، یا سپریم کورٹ کا وکیل کتنے کروڑ میں ہائر ہوتا ہے، یا کتنے لاکھوں میں وہ ہائر ہوتا ہے، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کیا اس کا کسی نے کوئی جواب دیا؟ تو خیر، اب گزارش میں صرف اتنی کرنا چاہوں گا
कि करंट सिनेरियो में जो मैंने मैडम अस्मा की भी वॉइस सुनी और बाकी लोग भी कहते हैं, ग्रुपों में दिन रात एक ही होता है ना। सैफ रहमान नियाजी ने कहा था कि मैं इतने दिनों के अंदर पैसे दे दूंगा और इसी बुनियाद पे उसकी बेल रिजेक्ट हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये चूंकि दूसरों के हाथों में खिलौना बने हुए हैं ना, चूंकि ये खुद तो कानून की एबीसीडी से वाकिफ नहीं है। जिसने फंड्स दिए, जिसके हाथ में वकला की कमांड है, उसने इंस्ट्रक्शंस उनकी सुननी है। ये लोग तो बेचारे पपेट्स होंगे ना, नादान हैं, मासूम हैं, क्योंकि इनको नहीं है पता कि कानून क्या कहता है। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन। आज मैंने अभी मेरी नजर से गुजरी है, खाकसार साहब हैं एक यूट्यूबर जो अक्सर यूट्यूब पे एक्टिव हैं आजकल। वहां मैंने सुना उन्होंने मेरी एक पुरानी वॉइस चलाई है। यस, दैट इज 100% करेक्ट। मेरा आपसे एक सवाल है, सैफ साहब की जमानत नैब कोर्ट ने ली थी या हाई कोर्ट ने ली थी? तो उसका सादा सा जवाब यह है कि हाई कोर्ट ने ली थी। अब अगली बात यह है कि क्या हाई कोर्ट में जो उनकी जमानत हुई थी, क्या वो कंडीशनल जमानत थी या अनकंडीशनल थी? मैं रिपीट करूंगा, क्या उनकी जमानत जो थी वो कंडीशनल थी या अनकंडीशनल थी? उसके ऊपर कोई शराइत लागू किए गए थे? कुछ जुहलाए कराम ने पास्ट में उसकी तशरीह की हुई है अपने अल्फाज में, जिसमें वो कोर्ट के ऑर्डर हैं कि डू द नीडफुल। नीडफुल से मुराद क्या है भाई? जमानत के लिए जो कहा गया है 10 लाख रुपए के मचल के और जो भी जमानती वगैरह ये सारा कुछ अगर ये करते हैं तो तब ये बेल ग्रांटेड है। मुझे ये बता दें कि हाई कोर्ट के डिसीजन का वो पैराग्राफ बता दें ना, कि इस पैराग्राफ में ये कंडीशन डाली गई है कि इसको हम जमानत पे रिहा कर रहे हैं, ये इतने दिनों में पैसे अदा करने का पाबंद है, ना हुआ तो इसकी जमानत कैंसिल हो जाएगी। या उस फैसले के अंदर कोई एक सेंटेंस, कोई एक पैराग्राफ मेंशन तो करे ना कि कहां कोर्ट ने लिखा कि सैफुर रहमान नियाजी ने या उनकी वकला की टीम ने यह स्टेटमेंट दी है कि भाई इतने दिनों में ये पैसे अदा करने का पाबंद होगा, इसलिए जमानत दी जाए। ऐसा तो कुछ भी नहीं। अब इस ग्राउंड पे ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट में दोबारा चले जाएं, ये कहीं पे भी चले जाएं, जब बुनियाद ही बेसलेस है, इसका कोई बेस है ही नहीं है, तो मुझे ये बता दें कि क्या कोर्ट में सुनवाई होगी? तो माजरत के साथ इसीलिए मैं कहता हूं कि इट्स ऑल टोपी ड्रामा। और टोपी ड्रामे में जो लोग इस वक्त फ्रंट पे हैं, जो किरदार अदा कर रहे हैं, उनको मैं ये कहूंगा कि वो मासूम लोग हैं, उनको नहीं है पता वाकयातन, क्योंकि उन्होंने ना तो लॉ किया हुआ है, ना उन्होंने ये धक्के खाए हुए हैं। और फिर अब तो जो सूरत हाल सामने आई है वो ये है कि जहां जहां से जो फंडिंग हो रही थी सिवाय यूट्यूबर्स के, वो सब की बंद हो गई है। तो अब खैर सूरत हाल मजीद वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज होती रहेगी। अब मैं आना चाहूंगा जरा दूसरी तरफ, जो कल मैंने गुफ्तगू की थी उस हवाले से। देखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑन रिकॉर्ड होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं। इसमें मुझे ये बता दें कि किस शख्स को नहीं पता कि ये 6 नाम अगर रेफरेंस में डाले गए तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, कोई सॉलिड ग्राउंड है या नहीं है, या नैब ने सिर्फ अन्यवा उन्हें कहा चल खाता पूरा कर दें, फैमिली के नाम डाल देते हैं, बात की बात में देखी जाएंगे। तो ऐसा नहीं हुआ करता। दैट इज नैब। किसको नहीं है पता कि ज़रीना भाभी और उनके बच्चों के पास कितने अरबों या कितने करोड़ों आज भी पड़े हुए हैं, और वो सैफुर रहमान नियाजी फैमिली के हैं, सैफुर रहमान नियाजी साहब के हैं, जो कि उनकी फैमिलीज के पास है। दूसरे एंड पे आ जाएं तौसीफ आमिर साहब। किसको नहीं पता कि इवन के सैफुर रहमान नियाजी को पता नहीं होता था तमाम पावर्स, तमाम अथॉरिटीज, तमाम चीजें, बैंकों की सिग्नेचरी अथॉरिटी कौन था? वही साहब थे। क्रिप्टो वॉलेट किसके पास था?
आज मैं बात करने लगा हूं कि क्रिप्टो वॉलेट किसके पास था और उसमें कितना पैसा था। फिर जितने आपको फिजिकल प्रोजेक्ट्स नजर आए जो कि आज भी मौजूद हैं, कोई पंजाब में मौजूद है, कोई इस्लामाबाद में है, कोई कराची में है, कोई कहां है, वो किसके नाम पे है, उसकी डॉक्यूमेंट्स किसी ने निकलवाई हैं। तो भाई बात यह है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब उनका कच्चा छटा जब उसका निकाला जाएगा तो मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है तौसीफ आमिर साहब, चूंकि मैं सिर्फ वो गुफ्तगू कर रहा हूं जो चीजें मेरी नजर से गुजरी, जो चीजें मैंने देखी, जो चीजें मुझे बताई गई हैं। तौसीफ आमिर साहब वो जिस गांव से ताल्लुक रखते हैं, उनके वालिद मोहतरम वो जैसे गांव के डॉक्टर्स होते हैं, वो डॉक्टर थे, एक इंतहाई गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते थे। जब इनकी सैफुर रहमान नियाजी से मुलाकात हुई तो वाकफान हाल चशमदीद गवाह जो हैं वो बताते हैं, उनके गांव के लोग बताते हैं कि इनके पास एक टूटा हुआ मोटरसाइकिल था। आज फ्राइड चिक्स से लेके एग्रोजिम से लेके हजारों एकड़ ज़राई अराजी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज और पता नहीं क्या कुछ। पास्ट में एक वो वक्त भी आया था कि बीबीसी वालों ने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहिए थी इनके अगेंस्ट, इन तमाम भाइयों के अगेंस्ट, कि सडनली इनके पास ये इतने अरबों रुपए के असासे कहां से आए। लेकिन बस वो बीच में कुछ पाकिस्तानी साफी पड़े और उन्होंने लेन देन किया तो वो जान छूट गई। वो क्या कहते हैं, इस सब गोल ते कुछ ना फोल, फिर सारी बातों को छोड़ दें। यहां दुबई में जो मार्बल फैक्ट्री है, ये तो यकीनन सब ने सुना, वो किसके नाम पे थी और फिर उसको किसके नाम पे सैफ साहब के जेल के दौरान किसके नाम पे ट्रांसफर की गई, वो बंदा कौन है, ये सब कुछ किसके पास है। अब अगर तोपों का रुख एज पर प्लानिंग ऑफ मिस्टर सैफुर रहमान नियाजी, सैफ साहब की फैमिली और तौसीफ आमिर साहब, अगर तो तोपों का रुख करना है सिर्फ और सिर्फ सैफुर रहमान नियाजी की तरफ और इन सब को पतली गली से रास्ता देने के लिए तैयार है एंटी ग्रुप कि उनके खिलाफ अदालत में, मैं सड़कों की बात नहीं कर रहा हूं, अदालत में अगर ये गूंगे बन जाते हैं, ये खामोशी इख्तियार करते हैं, मुंह पे टेप लगा लेते हैं, वहां पे किसी किस्म की कोई मुखालफत नहीं होती है, तो फिर समझ लें कि अल्लाह ही हाफिज होगा। लेकिन इसकी डिटेल इंशाअल्लाह इससे अगली वीडियो में मैं शेयर करूंगा। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फर्दर जो भी होगा इसी यूट्यूब चैनल पे मैं शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।